jaring guys, pasang jaring burung punai. Jaringnya sampai di sana. Banyak burung guys. Burung mata merah masuk jaring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ekor guys. Tiga ekor burung mata merah. Dapat burung punai guys. Keluar pun ada. Burung apa?
Burong punay guys. Cantik. Burungnya cantik. Ini burung apa guys? Kawan-kawannya sudah marah nih guys. Burung ganas. Burung cantik. Oke. Tuh.